अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मालिन का नए स्कूल में पहला दिन है। मालिन, आर यू एक्साइटेड? नहीं, क्यों? मुझे स्कूल नहीं जाना हैं? क्यों? चलो फिर। सबसे पहले आज की अच्छी बात कर लेते हैं। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खसूसियात में से है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें मुत्तकियों में से बनाए और अच्छी बातें करने की, समझने की और उन पे अमल करने की तौफीक और हिम्मत दे और साबित कदम रखे। इलाही आमीन। ये मालिन के हाई स्कूल का आज पहला दिन है और हम मालिन को स्कूल लेके जा रहे हैं। असल में जर्मनी में दूसरे ममालिक से पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी स्कूल्स लेवल थोड़े से चेंज हैं। मालिन का अभी 4 क्लास में एक स्कूल में 4 क्लास इसने क्लियर किया। अब ये है वो हाई स्कूल में जा रही है। वहाँ 5 क्लास से लेके 3rd ईयर तक यहाँ पे इसका ये कॉलेज रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे स्कूल्स के भी तीन तरह के लेवल्स होते हैं। तो मालिन माशाल्लाह गिम्नाजियम में गई है। माशाल्लाह हमारे सारे पाकिस्तानी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और सारे ही गिम्नाजियम में गए हैं। मैं उन सब माओं को अप्रिशिएट करूँगी जो परदेस में रह के अपनी बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम पे इतना गौर कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में और आखिरत में इस चीज़ का अजर दे और बहुत सारी कामयाबियाँ कामरानियाँ दे दोनों जहानों में हमारे बच्चों को भी। और जो अभी गिम्नाजियम में गया उन सब बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें आसानी के साथ ये वाले लम्हे, ये वाला टाइम भी गुजारने की तौफीक दे और ये जो स्कूल है उसमें जो है वो बहुत सारी आसानियाँ करे, बहुत अच्छे दोस्त मिलें, बहुत अच्छे टीचर्स मिलें और जो है वो अपने दीन को, अपनी दुनिया को, दोनों को साथ लेके चलें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ये समझ बूझ दे, क्योंकि ये इस स्कूल में हमें पाकिस्तानियों को थोड़ा इसलिए भी डर लगता है, या हम बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समझाते हैं क्योंकि अभी देखें हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अभी 4 क्लास से 5 क्लास में मतलब मालिन 10 साल की है और अयान मेरी दोस्त का बेटा है वो भी मालिन की क्लास में ही माशाल्लाह आया है। तो वो 10 साल का है और 13वीं क्लास तक के यहाँ पे बच्चे हैं। तो बच्चे कितने बड़े बड़े होंगे, लड़कियां लड़के सब बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारी चीज़ों का इस उम्र में बच्चों को सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं दूसरों को देख के। तो इसलिए हमेशा दुआ रहती है मेरी और अल्लाह बस कबूल करे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अच्छे दोस्त और अच्छी सोबत दे। इलाही आमीन। और मालिन को अल्लाह पाक बहुत सारी कामयाबियाँ दे, दुनिया और आखिरत की दें। और अल्लाह ताला इसने जो कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, इसने जो सूरतें हिफ्ज़ की हुई हैं, कुरान में से जितनी भी सूरतें हिफ्ज़ की हुई हैं, अल्लाह ताला उसको याद रखने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे और उन सूरतों को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। इलाही आमीन। स्कूल बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा था और अभी जो है वो बच्चों को सारे बैठे हुए थे और अभी सेक्शन जो है वो क्लियर होने थे कि कौन से बच्चे कहाँ पे जाएंगे और कौन सी टीचर उनकी होगी। तो हमारी यही दुआ थी कि मालिन और अयान जो है वो एक ही क्लास में हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। मालिन और अयान एक ही क्लास में गए और टीचर भी बहुत ही अच्छा मिला और इनका सेक्शन जो था वो सेम होने की वजह से दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि ये स्कूल नया था। वैसे तो ये होता है कि बच्चों के स्कूल के पुराने क्लास फेलोज होते हैं वो मिल जाते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मालिन का और अयान का स्कूल हमने टोटली चेंज और बहुत दूर रखवाया था। मालिन की सिर्फ क्लास में जो है वो एक लड़का था जो इसके क्लास में आया था और अयान के स्कूल की एक बच्ची थी जो इसकी क्लास में आई थी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा दूर स्कूल चूज़ किया था। हमारे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। खैर इनको बस लेने आएगी और इनको बस ही छोड़ के जाएगी। ये हमारे पास बहुत बड़ी सहूलत थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी भी वहाँ पे जाती है और काफ़ी हम लोग इस स्कूल को लेके एक्साइटेड थे और सेटिस्फाई भी थे कि हमने यही सोचा था कि मालिन को अल्लाह करे इसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला जो हमारे हक में बेहतर होता है वो अल्लाह पाक रास्ते खोलता जाता है, वो रास्तों को आसान बनाता जाता है। अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में भी इसी तरह आसानियाँ होती रहें और हमें भी दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वालों में बना के रखे, इलाही आमीन। ये जो है वो 5 क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने नए बच्चों को वेलकम किया था, तो चलिए देखते हैं। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا سل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألق وبخالف تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे अपना दिल ऐसे तेजी से धड़कता था और पता नहीं अब कौन से दोस्त मिलेंगे, कौन सी टीचर मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारे बच्चों की मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि ये क्या सोच रहे होंगे और ये किस तरह मतलब वो कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। अल्लाह ताला इन सबको जो है वो हदायत का रास्ता दिखाए और नेक बनाए और कामयाबियों के साथ ये अपने स्कूल से निकलें। और जो जो बच्चा जो जो ख्वाब लेके आया है, जो जो सोच के आया है, अल्लाह ताला उन सब के ख्वाबों को पूरा करे। जो उनके हक में बेहतर है अल्लाह ताला वो इनके लिए आसान बनाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी जो है वो दीन और दुनिया की तालीम दे और हमारे बच्चों को जो है ना
ایک نیک اور اچھا مسلمان مومن بنائے، اس کے بعد جو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بہتر سوچا ہوا ہے نا، وہ راستے آسان کرتا جائے۔ آمین ثم آمین۔ سب بچوں کے لیے دعائیں ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جو ہے وہ مائیں باپ سب محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس چیز کا اجر دے، الہی آمین۔ یہ ہم مالین کی کلاس روم کی طرف آئے تھے، تو یہ ہے مالین کی کلاس۔ تو ٹیچر جو ہے وہ سب بچوں کو بہت اچھی طرح ویلکم کر رہا ہے، بہت دیکھ کے مزہ آ رہا تھا، اور وہ اپنا ٹائم یاد آ رہا تھا کہ دیکھیں بچے، اب ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہائی اسکول میں جا رہے ہیں، تو جو ہے وہ ٹائم اتنی جلدی سے گزر رہا ہے، مجھے تو اس پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ٹائم جا کہاں رہا ہے۔ چھوٹی سی تھی مالین جب یہ کنڈر گارڈن گئی، کنڈر گارڈن سے یہ دوسرے اسکول میں گئی، اسکول میں سے اب یہ ہائی اسکول میں چلی گئی، ابھی یہ کالج یونیورسٹی، اسی طرح ٹائم گزر جانا ہے، پتہ ہی نہیں لگنا۔ تو اپنے ہر لمحے کو، اپنے ہر ٹائم کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں، اور اللہ ہمیں توفیق اور ہمت بھی دے۔ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیزار آ جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں صبر اور ثابت قدمی دے۔ میں خود سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ایک اچھی ماں بنائے، جس کے میں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکوں، انہیں دین اور دنیا میں کامیابیوں کے ساتھ آگے لے کے چل سکوں، اور اللہ مجھے صبر، ہمت اور برداشت بھی دے ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرنے والا ہے، اور اللہ بہتر ہی کرے گا۔ اللہ پاک سب ماؤں کو بہت ساری صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک مجھے بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر آفت سے بچا کے رکھے، الہی آمین۔ آج کے دن جو ہے وہ پڑھائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی، بس ایسے ہی ایک دوسرے سے ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انٹروڈکشن لیں گے۔ اور سب سے اچھی بات مالین کی کلاس میں یہ ہوئی تھی کہ الحمدللہ مالین کافی پریشان تھی کہ ماما میں جو ہے وہ اسکول دوپٹہ لے کے جاتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے میری کلاس میں کوئی دوپٹے والی دوست ملے، بہن ملے، تاکہ جو ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکے، کیونکہ اسکول میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ دوپٹہ لینے پہ نا لڑکیاں دوست نہیں بناتی بچوں کو، اور لوگ بچے باتیں بناتے ہیں کہ تمہیں شاید ماما پاپا نے زبردستی دوپٹہ دیا ہے، یا تم کیوں لے رہے ہو۔ تو لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو بچے کانفیڈنس میں آتے ہیں اور رہتے ہیں۔ یہ ہیں پاکستانی مالین کی کلاس فیلو، اور ماشاءاللہ 4 بچے پاکستانی تھے اس کلاس میں۔ تو مالین آ گئی ہے۔ مالین السلام علیکم، کیسا رہا آپ کا دن؟ کیا سیکھا، کیا کیا؟ تو ماشاءاللہ اور بھی اسکول میں کافی پاکستانی بچیاں ہیں۔ یہ ردا اور قصہ جن کے ساتھ ہم لوگ اکٹھے زیارات پہ گئے تھے، مالین کی بہت اچھی بہنیں اور دوستیں ہیں، اور ایک ہیں قصہ آپی جو کہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہیں، وہ بھی اسی اسکول میں ہے ماشاءاللہ۔ یہ ساری حجاب لے کے اسکول جاتی ہیں، ہمارا فخر ہیں یہ بچیاں۔ اللہ ان کو نیک بنائے اور ان سب کے نصیب اچھے کرے، اور سب بچوں کے اللہ پاک جو ہے نصیب اچھے کرے۔ اور مالین کی ایک اور دوست ہیں سحر، ان کو ڈھونڈ رہی تھی، خیر ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ مالین کے اسکول کے باہر انہوں نے بہت ہی خوبصورت بچوں کے لیے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی، اور یہ اڈورنو گمنازیوم ہے 5 کلاس میں ماشاءاللہ مالین گئی ہیں۔ چلیں یہاں بھی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام، باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں کرنے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔